बस मरियम ने ये बात की, ज़करिया के दिल में उतर गई कि उनके यहाँ बेटा नहीं था। सोचा मौसम तो मेरा भी कोई नहीं। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उसी वक़्त या उसी जगह, दोनों माने हो सकते हैं, उसी टाइम या उसी जगह पुकारा ज़करिया ने अपने रब को। काला रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ऐ मेरे पालनहार बख्श दे मुझे अपनी तरफ से, ना मुझ में कुव्वत है ना ताकत है, बीवी मेरी बांझ है, ये तूने देना है तो अपनी रहमत से ही देना है। ज़ुर्रियतन तय्यबा, औलाद साले, इन्नका समीउद दुआ, ये जुमला तालीलिया है, माँ कबल की इल्लत बयान हो रही है। मौला तू ही दे सकता है, इसलिए कि पुकारों का सुनने वाला जो तू, ये इल्लत बयान। इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू है पुकारों का सुनने वाला। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बशारत दे दी। तो ये सारा वाकया सूरत मरियम आल इमरान में उसका पस मंजर अल्लाह ने बयान किया है। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इमराती आकिरन। हजरत ज़करिया ने अपने रब से औलाद तलब की, बेटा मांगा है। मैंने आले इमरान, सूरत आले इमरान भी आपके सामने रखी। जितने लोगों तक मेरा ये पैगाम पहुंच रहा है, मैं बार बार ये जुमले कहता हूँ, आप शायद महसूस भी करते हो, लेकिन मेरे दिल की ये तमन्ना है कि जो लोग भटके हुए हैं, जिन्हें समझ नहीं है कुरान की, लोगों ने गलत तरफ उन्हें लगाया है, अल्लाह करे हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे और वो तौहीद का मीठा मेवा चख लें। अल्लाह करे वो शिरक से बच जाएं। ऐसे कोई अफराद, मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ सुन रही हैं, जो औलाद लेने के लिए कभी किसी दरबार पर, कभी किसी ताज़िए पर, कभी किसी ताबूत पर धक्के खा रही होती हैं। हजरत ज़करिया से बड़ा दरबार कोई नहीं, वो तो जिंदा है। फिर वो वली नहीं, अल्लाह का नबी है। सारी कायनात के वली इकट्ठे हो जाएं, उसके मकाम को नहीं पहुंच सकते हैं, उसके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते हैं भी जिंदा। 120 साल की उम्र हो गई, उनके यहां औलाद नहीं है। अगर औलाद नबियों, वलियों, बुजुर्गों, नेक बंदों के कब्जे, इख्तियार, तसर्रुफ में होती तो हजरत ज़करिया 120 साल तक इससे महरूम न रहते। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? तुम्हें क्यों लोगों ने दरबारों की तरफ और फुला मन्नत मान लो और फुला का सलाम मान लो तब औलाद होगी? ये अल्लाह का पैगंबर है, वाकया बयान किया जा रहा है। इससे आपको समझ क्यों नहीं आ रही है कि औलाद के खजाने सिर्फ अल्लाह के पास हैं? और अगर आप ये कहें कि हम अल्लाह से ही मांगते हैं, वहां जाके मांगते हैं, उसकी भी तो कोई वजह बताओ ना, कि वहां जाके मांगेंगे तो कबूल होगी। हजरत ज़करिया खुद पैगंबर हैं, लेकिन उन्होंने बराह रास्त बगैर किसी वसीले और वास्ते और तुफैल और सदके के बेटा लेने के लिए पुकारा है। तो सिर्फ किसको पुकारा है? अल्लाह को पुकारा है। कितनी वाज़ेह आयतें हैं। सूरत मरियम पढ़ो, आपके घर में जिस आलिम का तर्जमा है उठा लो। मैं ये नहीं कहता हूं कि देवबंदी आलिम का तर्जमा आप पढ़ें, नहीं, किसी बरेलवी, शिया, देवबंदी, अहले हदीस आलिम का तर्जमा आपके घर में है, खुदा के लिए उठाओ। मत जाओ फुला आलिम यूं कहते हैं और फुला, कुरान पढ़ो, उठाओ और सूरत मरियम की ये इब्तिदाई आयतें पढ़ो। किसी के कब्जे में नहीं है, किसी के तसर्रुफ में नहीं है, किसी के इख्तियार में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अर्श वाले के इख्तियार में। मैं अपनी माओं से, बहनों से, बेटियों से ये कहूंगा कि शैतान और शैतानों के चेले, हो सकता है कि 2, 4, 7, 8 साल औलाद ना हो तो वो तुम्हें जाल फेंकें
کہ اگر چند سال اور نہ ہوئی تو پھر طلاق مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، خامن دوسری شادی کر لیں گے، فلاں مزار پہ آؤ سلام مانو لین لگ جائے گی. نہیں، یہ سب شیطان کے چیلے ہیں. اللہ ہی کے دروازے پہ رہنا ہے، اسی نے دینا ہے، باقی کسی کا اختیار نہیں ہے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ میری تفسیر کے استاد ہیں. میں نے ان سے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی. صدر ایوب خان کے زمانے میں سن 1966 کی بات ہے، انہیں پنڈی سے نکال دیا گیا، ضلع بدر کر دیا گیا 16 مہینوں کے لیے. ایوب خان کے خلاف انہوں نے تقریر کی اور انہیں ضلع بدر کر کے اپنا پنڈ ان کا تھا ضلع اٹک میں، دریا شریف. ہاں، جہاں بھی کوئی مزار ہوتا ہے وہ شریف ضرور ہوتا ہے، شریف کا نام اس کے ساتھ لگتا ہے. اور جو کوئی بدعت ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی لگتا ہے، کول شریف، اس کے ساتھ بھی شریف کا لفظ لگتا ہے. تو وہاں بھی ایک پیر تھا دریے میں. تو یہ جب 16 مہینوں کے لیے وہاں پہنچے تو یہ ان کے والد صاحب جو تھے پنڈ کے نمبردار تھے. حضرت شیخ القرآن کے والد جو تھے بڑے ذمہ دار آدمی تھے. تو ان کی اپنی مسجد وہاں، گھر وہاں. تو انہوں نے درس شروع کی، اوپر والے سپیکر چلتے تھے، تو درس شروع کیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سورت مریم کی آیتیں پڑھی، ان کا ترجمہ کیا. تو میں درس دے کے بیٹھا تھا تو ایک ذمہ دار آ گیا پنڈ کا، ایک دوسرے کو سب جانتے تھے، رشتہ دار بھی ہیں. تو کہنے لگا مولوی جی اے جو کچھ تساں پڑھیا اے قرآن ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے. لوگوں کو سنایا ہی نہیں گیا، سنایا ہی نہیں گیا. دیکھیں کتنی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، مسجدوں میں پڑھی جاتی ہیں، مراکز میں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ وجہ کیا ہے؟ اتنی نفرت کیوں ہے قرآن سے؟ اتنی دوری کیوں ہے؟ تمہیں اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیوں کیا ہوا ہے؟ مرکز میں تو علماء موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، دور حدیث بھی ہوتا ہے، لیکن جتنے افراد وہاں جمع ہوتے ہیں روز 10,000 12,000 15,000، مجال ہے جو درس قرآن کا ایک آدھا گھنٹہ بھی وقف ہو اللہ کے قرآن کا. کیوں نہیں لوگوں کو سنایا جاتا قرآن؟ یہاں کراچی سے تبلیغی جماعت کے دوست آ گئے، ہماری مسجد میں جماعت آئی. تو میں نے جمعے کی تقریر کی، میں نے توحید بیان کی، آیتیں پڑھی، پڑھے لکھے لوگ تھے. تو رات میری تقریر تھی نیو سرلا ٹاؤن، ختم قرآن تھا، وہاں سے میں نے تقریر کر کے چلا جانا تھا شاہپور. تو وہ کہنے لگے جی اگر اجازت ہو تو ہم سرلا ٹاؤن آ جائیں آپ کے ساتھ، ہم وہ بھی آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں. میں کہا آ جاؤ. سرلا ٹاؤن جب گئے تو میں نے کہا یہاں اتر جاؤ چوک پہ، میں نے تو آگے شاہپور، جو نے کہا ہم بھی شاہپور جائیں گے. وہ میرے ساتھ شاہپور آ گئے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ. آپ یقین کریں انہوں نے مجھے واپسی پہ کہا مولانا ہم نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن سنا، اس سے پہلے ہم نے کبھی قرآن نہیں سنا، پہلی مرتبہ آپ سے قرآن سنا کہ قرآن یہ کہتا ہے. بیچارے لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا، قرآن پڑھ کے سنایا ہی نہیں گیا. قصے، کہانیاں، روایتیں، فلاں بزرگ تھے انہوں نے 6 مہینے کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ نہیں کھایا، 6 مہینے کچھ نہیں کھایا. نبی علیہ وسلم نے خندق میں کچھ دن نہیں کچھ کھایا تھا تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیے تھے. تو وہ تمہارے بزرگ نبی پاک سے زیادہ پہنچے ہوئے آگے کہ 6 مہینے تک کچھ نہیں کھاتے، آپ تو چند دنوں کے بعد پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں. تو یہ لطیفے، چٹکلے، کتابیں سناؤ اللہ کو، جن کی قسمت میں لکھا ہے اللہ نے، ان کی قسمت میں یہی لکھا ہے. ہماری کوشش ہے
जिन लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी कोशिश है कि कुरान की तरफ पलटो, लौटो अल्लाह के कुरान की तरफ, ये किस्से कहानियां छोड़ो। तो कहता वो आ गया और वो कहने लगे जी ये कुरान है। मैंने कहा कुरान है, ये अल्लाह का पैगंबर मांग रहा है। मैंने कहा हाँ। तो कहता है मेरे जो पीर साहब हैं वो कहते हैं मैं तुझे बेटा दूंगा, मेरी बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा मेरा कोई नहीं। तो वो कहता है मैं तुझे बेटा दूंगा, पुत्र मैं देसा ते मैं मझ लेनी है, भैंस मैंने लेनी है। तो वो तो ये कहता है। मैं आख्या उसके इख्तियार कख भी नहीं, उसके इख्तियार में क्या है बेटा बेटी देना? वो तो खुद आजिज है, मोहताज है, खुद बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के पास। उसको बात समझ आ गई। और ये जो जिम्मेदार होते हैं ना जट, इन्होंने आ जाए ना समझ, फिर बड़े तकड़े होंगे ने। तो हजरत शेख सुनाया करते थे कि वो जिस तरह पीर साहब आते हैं ना 6 महीनों के बाद चक्कर लगाते हैं मुरीदों के घर, तो वो पीर साहब आए, फिर हर मुरीद के घर जाते हैं। तो इसके घर आए ना, अंदर दाखिल होने लगे। इसने कहा बाहर खलो। अंदर किथे? उसका क्या मैं तेरा पीर हाँ। उसका क्या पीर दी पीर, तू गैर मारा मैं, अंदर मेरी बेटियां हैं, मेरी बीवी है, पीछे हट के खड़ा हो। तो वो दूसरे मुरीदों को कहता है ओ खैर होवे की होयस? उन्ना क्या गुलामुल्ला खान कोल पहुंच गया ही। गुलामुल्ला खान ने कुरान की डोज दे दी है, इसने कुरान पढ़ लिया है, सूरत मरियम पढ़ी है इसने। हजरत शेख कहते हैं फिर अल्लाह ने उसको बेटा दिया, बेटा दिया अल्लाह। तो मेरे पास आके कहता है मौलवी जी अल्लाह पुत्र भी दिता ते मझ भी बच गई है, अल्लाह पुत्र भी दिता ते मझ भी बच गई। तो जो लोग सुन रहे हैं वो कम अज कम इस बात की तरफ तो आए ना कि बेटों के लिए दरबारों मिजारों पे धक्के खाने की जरूरत नहीं है। कुरान पढ़ो, बराए रास्त तलब करो और मांगो। किससे? हजरत जकरिया ने जिस तरह मांगा था कि मौला मेरे सर के बाल सफेद हो गए, मेरी हड्डियों की रस खत्म हो गई, बीवी मेरी बांझ है, मुझ में न ताकत है न कुव्वत है, आवाज भी पस्त हो गई, कमजोर हो गई। मौला मैं ते खत्म हो गया ही, पर तेरी रहमत ते खत्म नहीं हुई, वो तो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो हजरत ज़करिया क्या कहते हैं? इन्नी खिफ्तुल मवालिया